ngalan sa authority ni Tribal King, Bishop, Chaplain Brigadier General, Dato' Lito Dahines Monreal Sr. Ako iyang gitahasan aron sa paghatag og report kabahin sa nahitabong pagsaulog sa ika-4 ka tuig na anibersaryo sa Mount Apo State Divine Government ug sa ika-4 usab ka tuig nga pagselebrar sa adlaw natawhan ni Prince Lito M. Monreal Jr. Ania ang report. Pebrero 10, adlaw nga Lunes, 2025, gisaulog ang ika-4 ka tuig nga anibersaryo sa Mount Apo State Divine Government ug ang ika-4 usab ka tuig nga selebrasyon sa adlaw natawhan ni Prince Lito M. Monreal Jr. Kini gitambungan sa mga musunod: Tribal King, Bishop, Chaplain Brigadier General Dato' Lito Dahines Monreal Sr. Chairman, President, CEO, Mount Apo Tribal Highlanders Foundation, Incorporated. Kauban sa iyang pinanggang kapikas sa kinabuhi, ang rena sa Mount Apo State Divine Government by Josephine Malinoy Monreal ug sa ilang mga anak nga sila Princess Jonalie M. Monreal, Prince Josly M. Monreal ug Prince Lito M. Monreal Jr. Gitambungan usab kini sa mga top leaders, group leaders, officers ug members sa Mount Apo State Divine Government sa Region 12, mga komitiba, staff, workers ug technical team sa mahal na Tribal King. Kini gipahigayon sa Demo Farm, Purok 7, Barangay Nuangan, Kidapawan City. Aron sa pagsaulog sa ika-4 ka tuig nga anibersaryo sa paghimugso sa Mount Apo State Divine Government nga gipundar sa atong mahal na hari, Tribal King, nga gamhanan nga Holy Spirit nga naggamit sa lawas ni Bishop, Chaplain Brigadier General Dato' Lito Dahines Monreal Sr. Sa maong adlaw, alas 8 antak na sa buntag, mao ang arrival and registration sa mga top leaders, group leaders, officers ug members sa Mount Apo State Divine Government sa Demo Farm, Purok 7, Barangay Nuangan, Kidapawan City. Ang katuyuan aron sa pagsaulog sa ika-4 ka tuig nga anibersaryo sa pagkahimugso sa Mount Apo State Divine Government nga gipundar sa atong mahal na hari, Tribal King. Ang gamhanan nga Holy Spirit ug nagamit sa lawas ni Bishop, Chaplain Brigadier General Dato' Lito Dahines Monreal Sr. Ang maong aktibidad formal nga nagsugod bandang alas 10 sa buntag, pamaagi sa pag-ampo. Gisundan kini sa mensahe nga gihatag sa espesyal nga guest speaker nga ipangalan nato sa codename nga 01. Kini nga speaker usa ka confidential nga tao nga anaa sa Manila. Ang iyang mensahe iya lamang kining gipadayag pinaagi sa Zoom meeting. Sunod nga naghatag og mensahe mao ang atong mahal na hari. Hindi lang ngayon magkapira ka, wala na. Tago ka na. Chaplain Brigadier General Dato' Lito Dahines Monreal ambition, our goal, para sa iyahang ang divine tuyo. message para sa mga Salamat sa pagsama niyo sa iba. Amen! Ug mga at talagang sinasabi ko no. ang mensahe mao Gerna. ang pagsumada Our island, ilang katuig Mindanao, nga pagkamuna is a sa territory government with a rich pinaagi sa nga Holy Spirit kauban ang espirituhanong kagahom. Pagkahuman ni takdang alas 12 sa udto,
formal nga nag-break ang maong aktibidad. Sa ikaupat ka tuig nga anibersaryo sa Mount Apo State Divine Government. Taknang alas 6 sa gabi, susamang adlaw, formal nga nagsugod ang maong aktibidad sa selebrasyon sa ikaupat ka tuig nga adlaw natawhan ni Prince Lito M. Monreal Jr. nga gitambungan sa mga komitiba sa mahal na hari nga anaa sa Demo Farm, Purok 7, Barangay Nuangan, Kidapawan City. Kini gisugdan pinaagi sa pag-ampo ug gisundan kini sa praise and worship. Human niini mao ang mensahe para kang Prince Lito M. Monreal Jr. gikan sa iyang mapinanggaong inahan, ang reyna sa Mount Apo State Divine Government by Josephine Malinoy Monreal. Sunod, mao ang pag-awit sa mga birthday songs nga gipanguluhan ni Elmer P. Lucas, komitiba sa hari. Ug gisundan kini sa blowing of candles ug mga pictorials. Pagkahuman, mao ang pagpanihapon. Ug taknang alas 9 sa gabi, formal nga nahuman ang maong aktibidad. Mao lamang kana ang kasamtangang report nga gikan dinhi sa Central Command Divine Government by the authority of Tribal King Brigadier General Dato Lito D. Monreal. Thank you, Tribal King. Your will shall be done at all time. To God be all the glory. Mount Apo State Divine Government Media Bureau reporting.